Pugi daw siya, oh. Ah! Hmm? Bango ba? Halika na. Ano yun? Ay. Sabihin mo, good morning, teacher. We are late. Yung chicken na. Ba? Puro ka chicken, ha? Anong height ni Giyo? Tingin ka. O, tingin ka. Ang height ni Giyo, tingnan natin. Uy, 100 cm. Kaysa yung sanay na siya na mag-ganun. 100 yung height ni Giyo. Uy! Too many stars. Talino ni Giyo, oh. Uy! Too many stars. Oh, let's go, let's go. Okay, okay. Doon na tayo bibili ng water. Hello. Hmm. Okay, stop play.